ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали мо, яъне обуначиён гӯям бо калимаи тоҷикӣ. Хушомадед ба канали мо ва онҳое ки нав пайваст шуданд, ҳамаи шумо ҳам хушомадед. Умедворам ки ҳама хуб ҳастед ва тансиҳат. дӯстони азиз, блоги навбатии мо барои шумо оғоз мешавад. пеш аз он ки блогро оғоз кунем, дар бораи як барномаҳои фарҳангӣ, эфирҳои мустақим ки мо ҳар бегоҳ мегузаронем ва ҳозираш шуда дар канали мам блогер шумо дар табло дида истодаед, скриншоти моро мегузарад. Дар ин бора ба шумо маълумот диҳем. Дар ин яъне барномаи фарҳангӣ, эфири мустақим ҳам метавонед ки масалан бо забони компютерӣ, яъне агар дар ютуб гӯем ключ калид метиҳем, шумо силкаи каналтонро мемонед ва ба якдигар аз рӯи инсоф обуна мешавед. дӯстони азиз, метавонед ки ба канали ман блогер даромада ҳар бегоҳ бо вақти Москав соатҳои 8, 9, 10 масалан мо байни 3 соата мекунем, яъне бо мо як иртибот, як тамосе дошта бошед. Ҳамчунин ҳозир рӯзҳоро тақсим кардагем дар канали Дунёи ғарибо. Скриншота тамошо кунед. Ин канали Дунёи ғарибо меша. Дар ин канал бо Гулҷаҳон Шарипова низ эфир мегузарад, яъне як рӯз дар канали ман, як рӯз дар канали Гулҷаҳон. дӯстони азиз, бори дигар хушомадед. Инак блоги мо оғоз мешавад. Обуначиёни азиз, баробари шунидани калимаи зан дар пеши чашмони мову шумо симои модар намоён мешавад. Модаре ки ҳама бори гарори зиндагиро дар дӯши худ дорад. Тарбияи зан бошад аз давраи кӯдакӣ сар мешавад. Зан тарбияро асосан дар хонаи волидайни худ мегирад. Вақте духтар дар оила тарбияи хуб гирифт, соҳиби маълумоту касб шуд, дар хонаи шавҳар бедушворӣ, бемушкилӣ зиндагӣ мекунад. духтари тарбияи хуб дошта шавҳари худро низ тарбия карда метавонад ва фарзандояшон ояндаи нек дорад. Он нафарове ки духтару писар доред, ҳамаи мо шумо бояд барои ба қуллаҳои баланду масалан назаррас баромадани фарзандонамон мо кӯшише дошта бошем. оиди ҳамин вайроншавии оилаҳо мегӯям ки дар вайрон шудани ҳамин оилаҳо аксарият мегӯянд келин нагӯрад. Дар ин ҷо гуноҳи шавҳар, хоҳарони шавҳар, хушдоман, хусур калон аст. хоҳарои шавҳар омада ба ҳар як кори келин айб мемонанд. келина ба дудар ганда мекунанд. хушдоманҳо бошанд ба ҷои насиҳат ба писар айби зана мегӯянд. оқибат чӣ меша фикр намекунанд. дар натиҷа нофаҳмӣ, ҷанг, ҷанҷол то вайрон шудани оила меорад ва имрӯз мебинем ки қисми зиёди оилаҳо ба вайроншавии кӯдакон сағира монданд ва дар навбати худ мо ин масъаларо матраҳ кардем дар примои эфир ва инак камакак аз примои эфир ба шумо мегузорем нисбати он ки зану шавҳар ҷудо мешавад, шавҳар тарафи кӯдак умуман тов намехӯрад. бо авлодош мегӯянд ки мо кӯдак калон меша, ёрдам накун, калон шавад, падараша меёба. марҳамат. дар ин примои эфири мо ҳамин масъала матраҳ гардид ва Гулҷаҳон Шарипова бо канали Гулҷаҳон Шарипова Дунёи ғарибон аст. ӯро мешиносед, чунин баромад кард. шуморо гӯш мекунем. бисёр имрӯз шумо темаи вазбин мондаи бовар кунӣ, ҳамин дар оилаи мо ҳамин кор шудагиай. як ҷиян дорум, сарсону саргардон. додари ман пеш аз вафотуш хай камтар байну сану шавҳар камтар нофаҳмӣ шуд. чӣ хеле шуд? хай занша сар дод ба як фарзанд. падару модари вай ин бо гашта шавҳарша мегирад, чӣ намекунад? тез дар давоми 5 моҳ духтаршона шу доданд. фикри духтари ҳамон наверашона накарданд. бо вай шавҳар кард рафт. ӯ шавҳар иҷозат надод ки ин фарзандша қатес гирад. дар мобайн додари ман гузашт. вой бар ҳоли вай сағира. вай бечори сарсахт. мо ду духтарему, як писар мондагӣ. вай додарам худаш 4 фарзанд дора. беғарзи ин бо падару модари пирд буд. вай худо падарман раҳмату мағфират кунад. падарам гузашт. ба ҳар ҳол зиндагӣ хинди дошт. вай фарзанди вай дар хонаи мо буд.
خب با اینجا با چی گپ شد خونه بیبیش رفت بیچاره بخشش در دستش میره اونجا میبیجه در مابین وقتی که مادر زنده و سلامت فرزند صغیره ایستاده است من در همین بسیار داغی روز بسیار وزبینده من خود در روسیه اپام در روسیه که ما باید تگیبال کشیم گوییم که ای در ما یک فرزنده ما خود میکنیم ما هم سرسان و سرگردان در روسیه گشتید باید نمیشه که پیش ما بیاریم برای که باید چقدر دکومنتاسیون کیم چیو در کار که با مادر وای میگم دکومنت عقلا که ما با مادرش که پنسیون میگیره پنسیون همون کودک میگیره نمیخواه که همین تماما بخش یا که میگیم که همین کودک تماما بخش ماده ای بخش گذاشت که ما امروز این فرزند کلام میکنیم کمتر داده رو میگه قدرس میشه تو با میبی دعوا میکنی برای که تو خدمتگار در کار تو دختری کلام که شد تو در کار میشه مادرش نمیخواه برای که شوهر و اجازت نمیداده که فرزند پاکیزه در این بخشه اینجا در بیستوتر من باری دختر نمیکنم بیستوتر باری پدر و مادر هوای میکنم که دلشون در فرزندشون سوخته در فرزندشون نسوخنه اون صغیره بیچاره این طرف میره اون طرف میره این کلانا گناهگار که نفهمیدن انا که صاحب دو فرزند من دادری من میگه که من میبیارم اینا تربیت میکنم صد مهنت مرا وای میکنم به هر حال این کمتر قدرس میشه کمتر خدمتگار میشه اوچین میبیو دعوا میکنه اینا میگیره میره برای که حق داره یک کاغذ که ما همه فرزند کلام کنیم گیریم ما خود کنیم تو دیگه دخالت نکن ما شو میتیم همش نگاه میکنیم نه نی تو دا نی سودا گفته چی نه طرف خودش میبره نه خونش میبره قطیش نگاه میکنه نه چی قطی بیبیش هست و بیبیش هر روز هر جا میره او کودک قطی دخترای تغاص نمیگیره بسیار جگر مسخوطه میگیره بسیار دردی وزبین دوستانی عزیز شما شکل پورای این افیری مستقلی ما رو میتونید در کانال من بلاگر مرحمت سیلکا در پایان تماشا کنید ما در این موضوع بسیار سخنهای خوب گفتیم بسیاری برآمدهای خوب داشتن دادرها خواهرها و شما میتونید که در همین بلاگ ما در کامنتاری نویسه که وقتی زن از شوهر جدا میشه و شوهر مثلا میره و زنی دیگه میگیره لیکن در این بانی کودک بیچاره را نه نگاه میکنه نه یاردم میکنه و در بسیار حالتا خواهرش اوچهش پدرش میگه که نگاه نکن پرستاری نکن کودک خودش کلام میشه ترا میوبه شما در همین باره فکر و اندیشه خود رو با ما نویسید ما کامنتاری های شما رو موردی بررسی قرار میدهیم اینک بلاگ ما ادامه دارد دوستان عزیز همه ما در کودکی یک فکر داریم یک آرزوی کلانترین داریم نورس هستیم و از همه چیزی دنیا بخبر زندگی پر از ساز و سوز نیش و نوش و آبادی و ناآبادی خوشبختی و بدبختی عبارت است وقتی که من در مکتب میخوندم میخواستم هوانورد یعنی لیوچیک شوم کس من نفت شوم آرزوی همیشگی من بود اون لحظه ها هم در ژورنالیستیکا یعنی علاقه من بر وقت گویم نوشتن از سیم در گازیته مشعل سر کردم در ژورنال مشعل و زیاد مقاله و شعر می نوشتم ولی بسیار آرزو میکردم کس من نفت شوم و ما وقتی که پریما افیر گذراندیم در همین کانال من بلاگر خاصیت یورو کانالی تاجماما بهترین بلاگر اولین بلاگر زنی تاجیک در همین یوتیوب گویم ما هرگز خطا نمیکنیم اولین خاصیت یورو بود ما دلیل دارم و وقتی در خاصیت به افیر دعوت کردیم من از وضعیت مساعد یعنی که استفاده بردم و با او سوال دادم که آرزوی دوره کودکی تو چی بود اکنون یگان تتانولی نمیدونین مرحمت برای همه تان اینترس نیاکی یعنی خاصیت میخواسته رقصه باشه رقصه انسامبلی زیبا مرحمت خودی خاصیت چونین میگوید خیلی میدونم که در حقیقت اولین بلاگر زنک کجا شدی خاصیت لبه پیدا یا گم شدی با پیدا شدی چی برای همین سوالاتون باشه چی من خودم با اینا سوال دادن کافی را یاد میکنی تمام یگان شهری دیگه شنه همه جوشته بده کو قریب 12-13 شهر دم نه شهرها یاد نمیکنم برای که اومد اوجه در شیسلی و ریز نداشتم باشم که یاد کنم من خیلی میکنم یگان آدمی که در کجای خوشبخت باشه زندگی خوش گذشته باشه همونجا در یادش میره همونجا را یاد میکنیم مثلا من اوجه را یاد نمیکنم استون که در دست اسمه به او نه حالی نه ایشا میفهمم و خاصیت جون
سوال از وقتی که در آلمان بودی بیشتر از تاجیکستان چی را یاد میکردی؟ بیشتر او فرق نداره آدم یا خوراک یا کوچه را عموما. وقتی که در گرمانیا بودم در گرمانیا بودگی یکم همه خونه ما یاد میکردم یاد میکردم که ما خونه روم در کوپچه خودم در خونه خودم در پستل خودم خورم ما همه غریبی گفتنی گفت ما همونجا دفعه که چیه توی وقت ما فکر میکردم که رسیانسو زیخ نمیشوم آدم جو برمان زیخ نمیشوم نکی خودم رفتم همه قضیق شدم ما اول قضیق نشدم ما پش علومه را انتریس ندیم میگشتم اسم همه جا میرفتم ده وقتی که همه آتم گذاشت همه زناک شدی گذاشت گفت من خدا یک میرکلیت داشتم مرا بر همه آزی همه روز بهت با همونجا اوجه تمام گرمانیا در نظر ما یه چیزی نگاتیو شده ما همینجا اومدم چون ما همین سال اومدم چون ما یک سال دیگه نایستادم چیزا ما اومدم چیزا ما دکومنت ندارم که ما رفتن نمیتونم ما در دوری همه چی رس شدم در دوری همون نمیتونم برم آدما آرزو میکنن که اروپا دارن ما آرزو میکنم که اروپا برم نمیشود یک سال 8 ماه ما زدم که به اروپا برم بله خیلی بدترین بله خبر مرگ پدر نیام که آوازی چیک چیک اومده است الهام آدم یا شاعر و نویسنده هم خیلی جاده می نویسن که این آوازی جای ایستادگی پیشی حولین دایم همه حولین دایم مود سنون رفتم درسته مرام روسیه را خیال میکردم بیاوی آسان سالهای 2013 شوهر من حواسکی روسیه گفت هم رفتم به من برم گفت اگر در پاسپورت استال زور میکرد در پاسپورت استالی وعده و روسیه رفتم کرد که روسیه در جورو پتفلورا میروم جمع میکنه روی میکنه زنشده دیگه همه زنگ میزنیم پول میگیم پول نیست با پول خورده کرده 30,000 خودم بخرم خیلی یک سال ایستاد گشت اومد تمام با همین روسیه استوریش تمام شد استوری روسیه بسیار قنه ایجا سهی مدام که باشه خش اومده کی هسته؟ الو؟ کسی بود؟ نه دوگونه ما قبول کردم مهمان نوشتگی بود با نشد بعضی وقت نمیشه که پرسیانز میگه ابی شالو زنای ما عذاب مردای غریبه ندیدیم باید اول اونو رو روسیه روی کنیم بله درست اینجا سه مدام از ما قبول کنم این در حقیقت درسته این فکرشون کسی هسته نتونسته است و مسئله چی خصوصیت امروز همه قدر کرونا ویروس همه چه حول مسئله زنها همه یک دیگر را میبینن بسوبسی میکنن و مثلا ایری گیگه نه با فکر ما درست نمیوه ما بسیار اهمیت دادیم توجیکای خمونه همه خیلی انولی همسایه همه کرونا ویروس شد با کلونکو اووردن کلونکو را کشودن خشوی ما رو با همون کلونکو بور کردن این کلونکو را کشودن او را شوشتن با همه او را دید با برستش کردن با بردن گروش کردن بخواه میکروب تیز میگذاره خدار ایشانت او خیلی ممکن نیست خصوصیت خارجه را میبینی کنو میبینی نه همه خشتوار ما هم گذاشتن همون کلونکوش قطی بردن گروش کردن در همونجا شوچی هم گفتن همون تپیش کردن خدا رحمت چون کنه برای می مسئله بزیب رفته سی مریم میگه کتاب زندگی اکای رسول از آبای روسیه سر کنم اخیر نداره ایگو کشیش مریم بود رو چخ کنیم وای یه سوالی دیگه در کلام بود خصوصیت دیدی ایادم برفتک خصوصیت وقتی نورسی هم یا ارزو داره نقبی دمت سوال ما بدمت مثلا من میخواستم قسمانم شوم تو چی میخواستی هر که یا ارزو داره سینفی 6 7 دیگو یا ارزو داری وقتی که وای میری چی میگفتن شاید چی دوم پیانیر میرفتن نه دوری خمونم تری بود که من رئیسی دروژی نبودم دوم پیانیر من که رقصگی رفتم من رقصه میشم گفته ایسین فی چوری من تو ششم رفتم انسامبلی زیبا بودک بعد از چند بار که خوی وحدت هم جدا مجلس میشد میرفتیم رقص میکردیم رقصی پا میری میرزا ایکو میرزا ولی بستر هوای ما رای رقص جد میداد ما مایده بودیم میرزا زورو امون ایکو پیچوز کش خیلی بود امون ایکو رقصه ویم معلوم بود
بعد قزاقستان میره گفتن اگه ما قزاقستان میریم گفته اگه میشته ما هم رقصه شوی به پشاو بهترین میچته داشته هر کسی میچته داره من کسمانفت بعد رقصگی دا رفتم خمیر بعد کراچی یکی بگه تمام نمیمونم مرا با همین رقصگی ما تا اوتا مرا نمو او پیچینی را گیری کده خوردیم و ما حیرانم تو حاجی که اوچه ما چون همه قوق نم فکر دختر رقصگی رفته استای خط تیاری دستش رفتن ما یک هفته گفتگیم که ما قزاقستان میریم دخمین کنم همه چی کردم لیکن اوتا اونجا بس این که شخص بودم نه نمون قزاقستان رفتن و همه استوری رقصگی تمام شد دیگه من ایزو من نرفتم رقص شما سینفی 6 تا بوده من سینفی 3 داده دست انساملی زیبا بود که کودکو را جمع بعد اوتما گفتم مرا بر رقصگی این کمیری دختره زنکه که رقص آز شعر میخونه شیرین مو اینو رقص یا کلانا بودن مو مایده حکو بودیم دوستانی عزیز من کوشش میکنم که پس از اون که من блогер соатош фур мешава яъне пур мегардад дар канали асосиам ва дигар каналам Германия бошало барои шумо прямой эфир ташкил кунам то ки шумо масалан дар минбари озод бе масалан камера неву микрофон кати биромада дар бораи зиндагии оиладорӣ масалан фикрҳои худтона гӯед дар бораи тарбияи фарзанд дар бораи масалан он чӣ ки дар зиндагӣ алоқаманд аст шумо метавонед ки фикрҳои худатонро баён доред бемалол ҳазлу шӯхиам мекунем мо байни якдигар яъне ки як минбари бонувони додарони исломӣ бонувоне ки дар ҳақиқат арзанда ҳастанд онҳо мебошад дар масалан прямои эфирҳои мо ҳама шуморо мунтазирем силкаҳо дар поён аст силкаи каналҳои мо ва дӯстони азиз инак суҳбати мо идома дорад эй ғарибони дар сафар ёратон худо мо ғарибонему доим ёди дӯстон мекунем мисли кабги дар қафас ёд аз кӯҳистон мекунем эй азизон дар ғарибӣ умри мо барбод рафт ки аз ватан дур орзуи тоҷикистон мекунем дӯстони азиз ин пауза буд ва бисёр мехоҳам ки амин масалан ин барои ҳар бор мегӯям вале рости аз амин сухану насиҳат ба ҳамин баъзе одамо қимоб шудам илтимос ба якдигар ҳамдигарфаҳмӣ кунем бахусус бонувони блогер ба якдигар видеообрашенияи номи якдигара бад кардан номи якдигара масалан барои бадбинӣ барои як каса бад кардану ғайбат кардан бас кунен яъне ғараз накунен баръакс бо ҳам якҷо биёед челленҷ кунем мисли дигар блогерони русу қазоқу дигару дигар ягон миллат ранги шумо нестай хафа нашаве ягон миллат ихели блогам намекуна ҳоҷати гапам надора ман намегум блоги ман нағзаем ҳаматон блогҳои беҳтарин доред дӯстои азиз ва ҳар кас хонандаву бинандаи худашро дорад вале ба ҳар ҳол як шарм ҳаё иффати занонатона гум накунен яъне сухани бисёр ба харабор меган қопал када гӯем ай ҳамаи шумо хоҳиш якдигарро эҳтиром кунед ҳамдигарфаҳмӣ дошта бошед ҳаматон беҳтарине ҳаматон пазандаву масалан беҳтарин занои тоҷикен ва дӯстони азиз дар олмония намуд болгария сирхай кабуд сирхар намуда ширинай ва вақте ки мо олмон омадем мо дар тоҷикистон болгариё бӯи хушрӯ мекардам вақте ман хали болгария дидам мехӯрдам ширин ранги севорӣ мегуфтам ира мешуда боша ки ма долмаро дӯст медорам яъне болгарский кати мекунем ку долма мегем мо тоҷикӣ кати чия ростӣ намедонам долма ин калимаи арманӣ мебоша ва русам долма меган долма бо мешава бо боқлаҷон бо болгарӣ мешава ва дӯстони азиз ҳози мо ҳамихе хӯрок мепазем бо ҳамин яъне болгарский сурху дигару дигар ки хеле ширин аст акнун мо аллакай бисёр лаҳҷаҳомон алдара шудагиай бо забонҳои русию дигар галупсӣ яъне галупсӣ бо ҳамин тавре дида истодаед ин ҳами болгарскиёи ширин пешкаши шумо мегардад ин лаҳза бо мо бошед бо наханде ки фатири суб сиёҳ омада ё
фатириш ихелаю, болгариш ихелаю, марҳамат, тамошо мекунем. галопси парҳези бегӯшт. ҳозир рафти ролики моро аз аввал то охир тамошо кунем. шумо галопси бегӯшта мебинем. бо мо бошед. қадбонои азиз, мо ҳозир хамир мешӯрем, хамири фатир. ҳама хеле орда истифода мебарем, орди гандум, динкелмех, бисёр ҳама орди хеле на сиёҳай, на сафед ба маза, намак, равған, орд, каме об. ҳозир мо аз амино хамир мешӯрем, хамири фатир. моҳои азиз, мо хамири фатирро шӯридем. агар камтар дам мецем, фатир мо намепазем. қадбонои азиз, мо фатир чамона ина ном пари тоҷикиро ин кадаги будана Тоҷикистон ёфтем. ина ҳами очам ин хушрӯа мекард духтаро. ҳами хел оставайтесь с нами дома. И акы флешмоби тамоми врачои дунё ҳаст. барои бисёртар блогҳои хонагӣ кунем. занҳои азиз беҳтара барои ки ютуб дастгирӣ мекунад. ҳозир ҳама каса фатир кардем занако. камтар места ва мо чӣ мекунем? иро куда монда наметавонам шумо. опа. баъд чӣ мекунем? камтар беста баъд дар ҳарорати 250 мепазем. дар алои паст напазем фатиртона. дӯстои азиз, қадбонҳои азизи мо, то фатир мопухтана мо заъно галопси мепазем. галопсии парҳезӣ, яъне ки бегӯшт. и барои шӯрбо помидор, пиёз, шӯрбои обична мепазем, паприка. барои қимаи он пиёз, картошка, мисол чеснокҳои ина ҷада, петрушкаву укропа, сабзӣ ҳама ирози ма кубик майда мекунам. ина биринҷам шушта тайёр кардам, биринҷка, яъне бегӯшт. умуман гӯшт наметозем галопсида. ина ё паприкои ма, болгарский перецо, ина нигоҳ кунед 4 кардам, баси барои ки калон калона. ҳозир мо аввал қимара, аввал шӯрборо тайёр мекунем, баъд қимара. ҳозир шӯрбомона меандозем. шӯрбомона аз чӣ иборатай? нигоҳ кунед, ина меқадр чиз, картошка, пиёз, помидор, паприка сар кардем. ҳозир аввал шӯрборо сар мекунем. мои азиз, тавре гуфтем, барои шӯрбо картошка, паприкаро майда кардем, пиёзу помидорро адем. аввал ҳама вақт желатин дар шӯрбо помидорро сирх кунем, авқоттон бамаззатар мешавад. рафтем шӯрбопазӣ. онҳои азиз, каме дар дег равған рехтем, камакани қошуқча даже. агар чӣ кор мекунем? аввал помидорро сирх кунем, дӯстои азиз, желатина. равғантона дарим бадам накунем, аввал помидортона сирх кунем. хӯрок дига хел мебиёяд. камакак мо помидорро сирх кардем, пиёзро меандозем. мондаги чизомона меандозем. ҳамака азиз, ҳамака мезурбонем. азиз, ина шӯрборо оша кам медозе, як коса, барои ки ҳозир мо галопсиёро болошта мечинем. фаҳмидем? то ира тез мо галопси парҳезимона тайёр карда дар и шӯрбо меандозем. азиз, ина ҳама чия майда кардем, қати биринҷака як ҷоя, барои он ки ина полни букоем. чӣ кор мекунем? камтар намак мерезем, духтаро бисёри бад надозе намака, камтар намак медозем дар чимон парҳезимон, яъне ки и галопси бегӯштай. духтарако, камтар мурч, зирам тамом шуда, кабутира нимшада овқот андохтем, нимшада ина мурч дохте. анаку дӯстои азиз, камтар руғани мешаед, ина камтар руған, анаку мекобем. дӯстои азиз, иқимаи парҳезии мо ҳаст. барои чия? барои даруни болгариёмон ката ката ҳамин Тоҷикистон майда майда нестанд. паприка ширинака камтар, нигоҳ кунед. ҳозир нишон медиҳем, ина болгаримон даруноша ай ҳамаи чизи парҳезимон пур мекунем. дӯстои азиз, пури хеле ки мекардем. разница чия? бегӯшта, зато ба маззаяй. як бор попробуй кунем, пушаймон намешавӣ. дӯстои азиз, ҳозир ҳар сеша пур мекунам, баъд бо давомша тамошо кунем. ина мо
Болгариёмон айваи парҳезӣ кардем. Ба нехе шкоф мекунем, нехе. Ози дастимда телефон накам, то проблема. Нехе шкоф мекунем, ози дег да мемонем. Тамошо кунем. Из дида будем, ки мо об андохта будем шурбода, кам об, нигоҳ кунем. Барои чӣ? Хеб сразу оба намедозам. Баъд вақте ки ира монде, ира мечинем. Гӯштирам боша ҳамихетне бухтара. Накози иҷаза мобайнда об мерезем, намак, мурч, зира мекунем, барги лаврови риз, шурбомон мепазад. Барои хушрӯ барги лаврови риз, намак, мурч, хай зира надоштем андохтем, ака овқатмон меҷӯшад. Азиз, ина фатири мо шуд, мазаш бисёр хушрӯ, мулоимак, ина хӯроки мо шуд, ина дӯстои азиз. Это называется голубцы диетические. Без гӯшт, бисёрам ба маза. Рӯз якмо обед мекунем. Ташаккур, ки бо блоги хонагии мо будед. Оставайтесь дома. Дар хона бимонед, то ки ин бемориро мо мубориза барем, ғолиб биёем. Бо мо бошед. Худо нигарбонтон. То барномаи дигар, худованд ҳамеша нигаҳбони мо шумо бошад.